اذا صوتك صاير مدري شلون مثل جاروش الكبه او مثل ماكينه الخياطه، بتروح بتجيب زنجبيل، بس بتروح بتجيبه اصلي، لا تبخل على حالك تجيبه بودره. بتروح بتجيب بعدين مطربان مني، عفوا عسل، بتحط معلقتين عسل مع الزنجبيل وبتخلطهم. عقولة ام عبد الله بباب الحاره يغلوا 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 ويغلوا. بعدين بتشرب. اول ثانيه من ما بتشربهم بتدعي علي حرفيا، لانه بروح صوتك. بس بعدين بتحس بالانتعاش وبتحس بالقوه ومزمزها على طول.